Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ebusuya mecheche obi biara misro uye bema tie ni ye uye bema montra na ye video si enti misro tie de mi bra peni no eka no wonim se uye bema make sure se subscribe ama channel we na tenu notification se de be ya ye upload new video uye first person obenya video no for waso tie wie tie de mi brother eka no tie ni ye misro me ye mistake tie ni ye as a bema bia e wo se uye din e wo mpaso sere be ya oyiri e be respect me so tini ye me ba be kire member drobio member dro amba be kire no e common me for na say even say aburuchire kura mpo no wo a obetimi aye Ghana ha na say Africa ha beebie ni hono ma saa nduaba no eni ho nti obi anhye no so na tie se na ye kire na ye no se na ye pe no se na ebe ya obetimi abenya good resource ewo ahaban mu anase nduaba no mu obi a me fa ne say na honde wo fom na honde ekofom bemba de anka bemba wo sore a anopa wa sore ne ewo say bemba entimi ejake anase ahonde wom ansa na wakodwo so na obana say bia wo sore anopa na say eda ho a na che say bemba no sebi ekofom nti ewo say wo so ye den wo sore gina se na ebe nti no betimi aden ebetimi asane ne ekura nti no ebetimi asane se na ebe a wo so wapom din ebe kosoro se ohono enya papa minua ewiase me yeba se bi nyadua no kwa ohono ye tuturu oho ye anije kase anije a me fa no se wo beji weni saa kokopin da nyankopon be de be fro eni nti no se wo nya pa 30 years mo ha e wo se tembia no wo start anase bia wo 20 years ni mu na wo start a am say eye ahomba no wo so aye de wo start ebo ho se na ebe a saa tibia no emba wenim eni nti no minua bemba minua kuma minua ne o chem ne o nchem nyina no pacho kokope garlic onya garlic a obetimi ato garlic mienu onya mienu a pacho pe akakadro onya akakadro a pe emano ndoso na wo unya kakadro nso a aka friends pepper anka ho nti wo be pepper no wa pe friends ginger wo di ginger be ka saa na emo nyina ho adimi ansa no aha garlic any pepper any ginger pacho sana obe no pacho pepper woro ho a na wawo wo ni miensa nyina muntie no ye misromo muntie ni ye men ko mistake yo ntu wunya ni nsuo na pacho pe kula bi se ya na wafansu wayi friends ne hono nyina wo de so ne be sone o sone wia na wafa sansu ne egum ha wo di nsuo ne gum ha pacho sakokope Nescafe unya 5 unya 6 pacho tete na hwegum wo hwegum a pacho for 2 days wo de 2 days a afa na wa start no atire cap anopa atire cap awia atire cap anwure pacho wo benum 3 days wankasa wo baba be di adanse obi a we bemba o se wo mo na so Abraham na ye because anemu ya ma kire common e wo Africa ha e wo common e wo abruchire aha nti obi an hye no so na ye ne saa pepepe wonye saa na emu onyina pacho obewo so obeblande nso a obeblande oblande na efe kama pacho so ne so o so ne so a saa ni nsuo no make sure say ni nsuo no be ye saa de we ma ne nya take na akofa asema bre mane endorse say na hwe friends Nescafe unya Nescafe apato fagum na fato o de to ha 3 days now start friends na o hwe nia obanya afrim aha enti ne e wo ho no o ye ne sa wanga sa apomdi no e beko ni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.